Sipat ću u vanglicu 400 ml mlakog mlijeka. Dodat ću kvasac. Ovdje ima 8 grama suvog ili oko 30 grama svežeg. 2 kašike šećera i malo brašna. I čekamo kvasac da nadođe 5 minuta. U nadošli kvasac dodat ću 1 jaje. Sad mogu da dodajem postepeno po malo brašna i 1 kašičicu soli. Ja sam pripremila ovdje 650 grama brašna, pa ćemo da vidimo da li je to dovoljno. Pola kašičice soli. Ovdje imam 100 ml ulja. Testo je još uvijek mekano i lepljivo, pa dodajemo pomalo brašna i to će da bude ukupno oko 700 grama jer nam treba ovdje za premešivanje. Sad je potrebno da testo podelimo na 2 jednaka dela dok je još uvijek ovako mekano, pa ćemo u jedan deo da stavimo 20 grama kakaa. Ovdje dodajem i vrlo malo mlijeka, pa ćemo sve to lijepo da zamesimo. Evo kako je lijepo testo. Sad ćemo samo još malo da mesimo na brašnu, da se lijepo kakao sjedini, pa ćemo da ostavimo 15 minuta da testo naraste. Samo dodajte malo mlijeka kako bi testo i dalje bilo ovako mekano. Sad kad je testo naraslo, sad ćemo da od svake ove loptice dobijemo 5 ovih svetlijih i 5 tamnijih. Sad ćemo da oblikujemo loptice, pa ćemo da ih pustimo da odmore 2-3 minuta kako bi se testo lepše razvuklo. Testo je jako mekano i lijepo. Samo blago ovako oblikujemo loptice, ništa ne premešujemo puno da zadržimo ovu mekoću testa. Puno je balončića i tako divno miriše na kakao. Sad ćemo da razvučemo ove loptice onoliko koliko one mogu da se razvuku, tanko kao jedan plitak veći tanjir, i crne i bele. Evo, to je dovoljno. Sklonimo sa strane, pa ćemo ovu tamnu. Testo je mekano i fino, baš zato što, eto, to je trik da stavite malo mlijeka kako bi se kakao lijepo umesio, da vam testo ne bude žilovo. Ovdje sam pripremila 200 grama putera koji je na sobnoj temperaturi, pa ćemo ovu bijelu da premažemo i onda ćemo da slažemo jednu preko druge. Lijepo spojimo i sve tako jednu preko druge premazujemo između i ovako lijepo spojimo. Stavit ću ovako na jedan pleh samo 5 minuta, a onda ćemo da razvučemo testo. Sad ćemo testo da razvučemo tanko u jednu veliku koru. Sad je fino i mekano zato što je testo stajalo 5 minuta. Malo spustimo rukama dole. I sad sečemo na željenu dimenziju, ako hoćemo veće, manje, ko kako želi. I ja želim još ovaj svaki deo na pola da dobijemo ovako srednje veličine. Pripremila sam krem, pa ćemo po jednu punu kašičicu da stavljamo na svaki ovaj deo.
Malo razvučemo ovaj deo, pa malo sa strane savijemo i ovdje dobro zatvorimo ako želimo da nam krem ostane unutra. I samo dobro zategnemo. Sad možete da vidite kako su one lepe. Sad ih stavljamo na pleh, pravimo malo razmak između i čekamo 30 minuta. Ukoliko vam je hladno u kući, ukoliko je toplo, 15 je dovoljno da dobro narastu, a onda ih pečemo. Sad kad su narasle, sad možemo da ih premažemo. Umutila sam jedno cijelo jaje, rernu sam uključila na 190 stepeni i pečemo ih 30 do 35 minuta. Su jako lepe, sad možete da vidite ove prelepe boje, a kad se budu ispekle vidjet ćete prave krosane punjene kremom. Samo ih pustite ovako da dobro narastu pre pečenja i to je sasvim dovoljno da budu onako vazdušaste unutra, spolja hrskave. A možete da ih punite i sa džemom ili da ih ostavite prazne. Tako su krckave, a pogledajte samo unutra kako je to lepo. Stvarno predivne, možete da ih punite po želji, ovog puta sa kremom. Sigurna sam da ćete da probate i da će ovaj recept da vam se sviđa. Eto, to bi bilo za danas. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora. Hvala vam na predivnim komentarima koje mi pišete svakodnevno, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.